শো হৈছে ন গোটেইটো পেনটো দিওঁ ओके विमल और निर्मल আছিল তেহেঁতৰ তো ভি এণ্ড এন আছিল অ'কে দুটা পাৰ্টনাৰ ফৰ্মত কিমান 3:2 ৰেচিঅ' আছিল তাৰ their balance sheet as on 31st March 2018 was this on तो 31st December में इसका बैलेंस शीट दिया था ओके तो बैलेंस शीट যেতিয়া চাম बैलेंस शीट চালে আমি কি চাম ইয়াত কিবা চকলেট নাইবা কিবা কুড়া আছে নেকি তো আমি লাইবিলিটি সাইডে কি পাওঁ চকলেট পাওঁ এণ্ড এছেট সাইডে কি পাওঁ কুড়া পাওঁ তো ইয়াৰ লাইবিলিটি সাইডে কি কিবা আছে পিএনএল একাউণ্ট কি হয় এইটো লাইবিলিটি সাইড লাইবিলিটি সাইড মানে পিএনএল একাউণ্ট ক্ৰেডিট ओके एक्चुअली ना लाइबिलिटी साइड तो क्रेडिट साइड है एंड एटू डेबिट साइड है एसेट ओके तो एटू की हो गल आमार कारणे এটা चॉकलेट राइट ओके और यहाँ पे क्या है गुडविल है तो गुडविल पूरा ओके ठीक है तो ये দুটা আমি রাইট অফ কৰিম কি কৰিম আগত চাম আমি ইয়াত অন দ্যাট ডেট कैलाश वाज एडमिटेड as a new partner. He paid 40,000 as his capital and 20,000 for his share of goodwill. Okay, तो वो कितना पे किया 40,000 इसका एक हाथ में क्या है कैलाश का एक हाथ में है he paid 40,000 for his capital और PFG के लिए कितना लाया 20,000 लाया ओके तो यहाँ पे न्यू the new profit sharing ratio is কিমান 2:1 ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে চাও ওকে এতিয়া ইয়াত কি আছে আমাৰ এটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব এই পইণ্টটো ক্লিয়াৰ ৰাইট past journal entries in the books of the firm show the balance sheet of the new firm journal entries देने को बोल रहा है और बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है राइट কিন্তু আমি এটা এডিশনাল পয়েন্টও কৰিম এটা হৈ গ'ল পার্টনার্স কেবল একাউন্ট ওকে ওকে তো স্টার্টিংত আমি জেনারেল এন্ট্রিখিনি কৰিলোঁ আৰু ইয়াত একো কোৱা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে যে ৰাইট অফ কৰিম নে এডজাষ্ট কৰিম কোৱা নাই তাৰমানে আমি কি কৰিম কোৱেশ্চন যেতিয়া চাই দিব ৰাইট অফ ওকে জেনারেল এন্ট্রিখিনি কৰিলোঁ প্রশ্ন ছিল लास्ट दिन का ट्यूशन में ओके यात চোৱা मानसी नहीं आएगा नहीं आएगा यात চোৱা জেনারেল এন্ট্রিজ কৰিব লাগে চোৱা আমাৰ স্টাৰ্টিঙত কি দিয়া আছে বিমল আৰু নিৰ্মল 3:2 পাৰ্টনাৰ ओके बैलेंस शीट আমার একটু দিয়া আছে এই बैलेंस शीट যেটা চেক করে আমি সামনে চকলেট আছে নাকি এন্ড ইয়াত পুরা আছে নাকি আমি চকলেটটা পালো পিএনএল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট লাইবিলিটি সাইড থেকে মানে ক্রেডিট হয় তো পিএনএল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ওকে তার মানে এটা চকলেট আর এসএস সাইডে আমি কুড়া পাও তো কুড়া কি আহিলে আমার গুডউইল ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে যে পাৰ্টনাৰ নিউ পাৰ্টনাৰ আহিলে আৰু নিউ পাৰ্টনাৰ কি আনিলে কেপিটেল আনিলে 40,000 আৰু কি আনিলে 20,000 আনিলে তাৰ গুডউইল আনিলে पीएफजी तो ये कूड़ा मतलब नहीं कौन सा वाला गुडविल आप बोलो ना कूड़ा है ये वाला गुडविल कूड़ा है ये वाला गुडविल तो वो लाया अभी तो ओके अच्छा तो এতিয়া আমাক কৈছে জেনারেল এন্ট্রিজ কৰিব আৰু ব্যালেন্স शीट বনাব তো আমি আগত জেনারেল এন্ট্রিজ কৰিম তো জেনারেল এন্ট্রিজ কৰাৰ কাৰণে স্টার্টিং আমাৰ কি কৰিব লাগিব हम भी करते रहते हैं ना नहीं तो रह जाता है मेरा জেনারেল এন্ট্রিজ স্টার্টিঙত কি হ'ব আমাৰ ক্যাশ আহিলে অলপ চাই দিয়া মই তাৰপিছত অলপ পজ কৰিম তেতিয়া লিখিম कैश किमान আহিলে চোৱা कैश आ गया तो कैश आया किमान আহিলে तो लिखिम 40 और 20 60,000 राइट तो कैश किस किस के लिए आया एक तो इसका कैपिटल के लिए केस कैपिटल अकाउंट मतलब कैलाश दो ही तो पार्टनर है विमल और निर्मल न्यू पार्टनर है कैलाश कैलाश कैपिटल अकाउंट 40,000 अच्छा 20,000 नहीं कैपिटल अकाउंट 40,000 कैपिटल तो 40 लाया और 2 पीएफजी कितना 20,000 20,000 তাৰপিছত মই কি কৈছিলোঁ ষ্টেপ 2ত কৈছিলোঁ যে পিএফজিটো কি কৰিব লাগে আমাৰ ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব তেতিয়া উল্টা কৰিম পিএফজি ডেবিট হ'ল 20,000 এনি 20,000ত আমি কি এন্ট্ৰি কৰিম কনসেপচুৱেল এন্ট্ৰি গেইনিং টু সেক্ৰিফাইজিং পাৰ্টনাৰ ওকে ইয়াত কি কৰিম গেইনিং পাৰ্টনাৰ ডেবিট টু সেক্ৰিফাইজিং পাৰ্টনাৰ
তেতিয়া গেইনিং এণ্ড ছেক্ৰিফাইচিঙৰ কাৰণে আমি কি লাগিব ৱৰ্কিং নোট কৰিব লাগিব আমি ৱৰ্কিং নোটটো আগত ইয়াত কৰিলোঁ অলপ দূৰত কৰোঁ ৱৰ্কিং নোট অ'কে তো ৱৰ্কিং নোট কি কৰিম ওল্ড শ্বেয়াৰ মাইনাছ নিউ শ্বেয়াৰ অ'কে ওল্ড শ্বেয়াৰ কিমান আছে আমাৰ 3:2 তাৰমানে 3/5 2/5 আৰু ইয়াত আছে 2/5 আৰু শুনা ইয়াত যে আমি ৱৰ্কিং নোট যে কৰিম ওল্ড শ্বেয়াৰ মাইনাছ নিউ শ্বেয়াৰ এডমিশ্যনৰ কেছত অকল ওল্ড পাৰ্টনাৰ্ছো কৰিম বিমল আৰু নিৰ্মল उसका नहीं करेगा মানে এইটো কেছৰ অকল আমি পি এইচ জি যেতিয়া কেলকুলেট কৰিম পি এইচ জি এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে অকল আমি এই দুটা কৰিম অ'কে और नया वाला जो है रेशियो हाँ नया वाला रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 2 और 1 ही लेगा 2 नहीं पूरा लेगा ऐसा ही लेगा पूरा लेगा आप बोला ना कैलाश का नहीं करेगा हाँ नहीं करेगा लेकिन ये वाला तो लेगा ना हाँ वो पूरा हाँ এনেকৈ ল'ম বুজিলা মানে নিউ শ্বেয়াৰ মানে এইটো বুজাইছে যে केटा लेगा मतलब 2/4 1/4 हाँ हाँ 2/4 हाँ 4 भाग में से 2 भाग मिलेगा इसको 2/4 1/4 पर वो लास्ट वाला नहीं लेगा कौन सा वाला लास्ट वाला 1/4 हाँ इस वाला का नोट नहीं करेगा यहाँ पे ओके कॉन्सेप्चुअल वो वाला तो सेम ही रहेगा अच्छा মানে ইন শ্বৰ্ট আমাৰ যে নিউ পাৰ্টনাৰ যেতিয়া আহে ন যেতিয়া দুটা পাৰ্টনাৰ ছেক্ৰিফাইচে কৰে অকল সেইকাৰণে আমি এই দুটা পাৰ্টনাৰে ল'ম অ'কে আচ্ছা তো বিমল আৰু নিৰ্মল তো বিমল নিৰ্মল কিমান আছে কৰা ইয়াত 20 ইয়াত 20 তো 5 4 जा 2 4 जा 10 राइट 8 2 4 जा 8 4 5 जा 1 5 जा 5 5 4 जा 2 4 3 4 जा 12 माइनस 4 5 जा 2 5 जा 10 तो किमान আহিলে চোৱা ইয়াত আহিলে 2/20 और यार আহিলে 3/20 कुछ तो गड़बड़ हुआ उसने मेंशन पूरा नहीं कर कुछ तो गड़बड़ हुआ 5 4 जा 2 4 जा 8 4 ये वाला करा 5 क्या जा ये वाला 4 5 जा 4 5 जा तो 1 5 जा 5 3/20 और यहाँ पे 5 और 4 20 5 4 एल्सियम टू 20 होगा तो श्योर ऐसे जैसे 3 5 4 जा 3 4 जा 3 16 12 ठीक है 4 ঠিক আছে বলছে আরে আমি মোৰ ৰিচিপ্ট এভাৰ্টিং কৰি আছোঁ চোৱা এটা প্লাছতে আছে ন তো কি হয় ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ এইটো আহি গ'ল ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ অ'কে দুটাই ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ ক্লিয়াৰ আচ্ছা তো দুটা ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ আছে যদি গ্ৰেট একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ কি কৰিম আমি এইটো ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ আছে তো আমি কি কৰিম ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' ওলাম কিমান 2:3 অ'কে তেতিয়া দুটা ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ ক'ত লিখিম ইয়াত গেইনিং পাৰ্টনাৰ একো আহিব গেইনিং পাৰ্টনাৰ ডেবিটটো ছেক্ৰিফাইচিং আছে গেইনিং পাৰ্টনাৰ নহয় তো কি আহিব অকল ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ কোন কোন বিমল আৰু বিমল আৰু নিৰ্মল এতিয়া ইহঁতক ন কিহৰ হিচাপে ভাগ কৰি জানা ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' 2:3 তো 20 5 ভাগ কৰা কিমান আহিব 4000 4000 2 ভাগ 2000 8000 4000 का 2 पार्ट ओ अच्छा हाँ 4000 का 3 भाग तो 12000 निकल गया तो ये वाला तो राइट हो गया ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আৰু কিবা কৈছে কথা ইয়াত একো কোৱা নাই ইয়াত এইখিনি উইথড্ৰ কৰিছে বুলি কৈছে নাই কোৱা তো উইথড্ৰল এন্ট্रीটো আমাৰ নালাগে এতিয়া हो गया अब ये कूड़ा का एंट्री और ये चॉकलेट का एंट्री ये दोनों ये দুটা আমাক এডজাস্ট কৰিব ক'লে নেকি नहीं এডজাস্ট কৰিব নাই কোৱা তো আমি এটা কি কৰিম ডাইৰেক্ট রাইট অফ কৰি দিম ये नहीं लिखने से भी होगा ना कौन सा वाला ये बोला तो नहीं मेंशन तो नहीं किया नहीं करना पड़ेगा जनरल एंट्रीज बोला ना तो ये दोनों को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा ओके ये वाला कम्पलसरी पॉइंट है तो 3 नंबर की আছে গুডউইল তো গুডউইল এটা কি কৰিম আমি গুডউইল রাইট অফ কৰিম তো গুডউইল রাইট অফৰ এন্ট্ৰি কি আছিল ৰাইট অফৰ টাইমত কুৰাটো দূৰত থাকে राइट मतलब क्रेडिट साइड चला जाएगा हाँ तो टू गुडविल और ইয়াত কি আছে ইয়াত কি হ'ব গুডউইল কিমান 10000 और ইয়াত কি হ'ব ওল্ড পাৰ্টনাৰ কোন ভি আৰু এন তো ভি আৰু এন কি হৈ যাব ডেবিট হৈ যাব ওকে 5000 না नहीं 5000 ये 2000 ओल्ड रेशियो और रेशियो में करेगा यस ओल्ड रेशियो 3/5 ओके ओल्ड रेशियो 3:2 मतलब ये 10 भाग का 5 भाग करो नहीं 10 भाग का 5 भाग करो कितना होगा 10 का 5 भाग करो कितना होगा 2000
10 का 5 भाग, 6,000 इसका आएगा। टोटल ओ, ओ, ओ। 5 भाग, तो ये तो इसको 6,000 3 पीस दे दो तो 6000 और इसको 2 पीस दे दो 4000 हो गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद प्रॉफिट चॉकलेट का वो राइट ऑफ वाला एंट्री क्या होता है, चॉकलेट अच्छा होता है इसलिए पहले होता है, डेबिट होगा डेबिट तो चॉकलेट तो अकाउंट डायरेक्ट भी डेबिट हम कर सकते हैं, ये डेबिट साइड लाइन मतलब एक्चुअली साइड तो डेबिट होता है, तो डायरेक्ट डेबिट साइड लिख सकते हैं। ये वाला एक्चुअली डेबिट नहीं होता, ये वाला क्रेडिट एक्चुअली होता है। बैलेंस शीट है, पर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना, हम लोग इसे डेबिट लिखते हैं, बट हम लोग डेबिट की जगह एंट्री करने से भी होता है, मतलब वैसा थिंकिंग में भी। আচ্ছা কৰিব পাৰা কিন্তু ন এইটো তুমি ডিজলিউশ্যন চেপ্টাৰত ফচি যাবা, কাৰণ ডিজলিউশ্যনত মই কিবা এটা বেলেগ এটা বুজাম, বুজিলা, সেইকাৰণে কণ্ট্ৰেৰী হৈ যাব বস্তুটো, তাতছে ভাল জাষ্ট বুজা এইটো আমাৰ চকলেট ন, তো চকলেটটো আমি কি কৰিম ষ্টাৰ্টিঙত লিখিম, অ'কে चॉकलेट डेबिट होता য়েছ, চকলেট ডেবিট টু অল পাৰ্টনাৰ, ৰাইট অফ কৰিলেও অল্ড পাৰ্টনাৰ আহিবই, চকলেট ডেবিট টু অল্ড পাৰ্টনাৰ ডেবিট টু কুৰা হ'ল, তো এইটোত পাৰিবা। আৰু এডজাষ্ট হ'লে কি হয় জানা, গেইনিং টু ছেক্ৰিফাইজিং বা ছেক্ৰিফাইজিং টু গেইনিং কিবা এটা হয়, তো চকলেটৰ কেছত ऐसा গেইনিং টু नहीं ছেক্ৰিফাইজিং হ'ব, চকলেটৰ কেছত গেইনিং টু ছেক্ৰিফাইজিং হ'ব, কাৰণ গেইনিং কি হয় ভাল, তো ফাৰ্ষ্টত ভাল কথা তাৰপিছত বেয়া, আৰু এইটো কি पूरा কুৰা, তো কুৰাত কি হ'ব ছেক্ৰিফাইজিং টু গেইনিং হ'ব, মানে ফাৰ্ষ্টত ছেক্ৰিফাইজিং পাৰ্টনাৰ বেয়া। আচ্ছা এইটো জাষ্ট ক'লোঁ মই, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, এতিয়া এইটো পাৰ্টনাৰ কৰিব লাগে, তো চকলেট একাউণ্ট प्रॉफिट লিখিম, एंड लॉस अकाउंट डेबिट P&L একাউণ্ট ডেবিট, তোমালোক প্ৰফিট এণ্ড লছ লিখিবা, टू টু बी ভি এণ্ড টু And. এন, আচ্ছা এইখিনি তোমালোক ফুল ফৰ্ম লিখিবা, हाँ हाँ ओके, এইটো कैपिटल अकाउंट, ओके, विमल्स कैपिटल अकाउंट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखना है, हाँ हाँ ठीक है পাৰিবা এইটো। 20,000 তো ইয়াত কিমান আছে আমাৰ 20,000 20,000, विमल কিমান আছে আমাৰ, এতিয়া এইটো কি কৰিম ওল্ড ৰেচিঅ' কিমান আছে 2:3 3:2, ये न्यू हो गया ना सब। हाँ ये वाला न्यू, ये वाला सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ये वाला सेक्रीफाइजिंग रेशियो का सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, यहाँ पे पीएफजी के केस में, पीएफजी जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वहाँ पे, और ओल्ड रेशियो का सिग्निफिकेंस कहाँ पे है 3:2, वो राइट ऑफ करने के टाइम लगेगा, ओके, तो राइट ऑफ करार टाइम আমি এইখিনি লগাম, কি আছে ইয়াত 5 ভাগ কৰা 4,000, 4,000ৰ 3টা পিচ 12,000, এণ্ড ইয়াত 8,000 হ'ল, তো এইটো পাৰিবা, অ'কে ইয়ালৈকেতো ঠিক আছে। তাৰপিছত কি আছে আমাৰ এইটো এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, এইটো এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, ৰাইট। তো আমাৰ 4টা জেনেৰেল এণ্ট্ৰিজ আমাৰ হৈ গ'ল, सो राइट। बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट बनाना, लेकिन बैलेंस शीट बनवार আগত না আমি কি কৰিম পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট টাইপৰ বনাই দিম, অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, নহ'লে এইটো যদি বনাই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে মই মানে আৰু কনফিউজ হৈ যাম আমি এটা বস্তু, তো পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট বনাই দিওঁ 1 2 and 3, 3টা পাৰ্টনাৰ আছে, ৰাইট, 3টা পাৰ্টনাৰ বনালোঁ, এইটো 1 2 and 3 3টা পাৰ্টনাৰ বনালোঁ, অ'কে, ইয়াত লিখি দিলোঁ পাৰ্টনাৰ্ছ कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट ক্ৰেডিট ডেবিট, অ'কে, আৰু ইয়াত আমি কি বনাম এতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীট, সৰু মোৰ বেলেঞ্চ শ্বীটটা বনাই দিম, অ'কে, সৰু মোৰ বেলেঞ্চ শ্বীটটা বনাই দিম, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में जो जैसा है वैसे ये जो होते हैं, हाँ। पर जो जो चेंज हुआ है मतलब जो करेंट ईयर का होता है, जो मतलब नया चेंज होता है वो सब ऐड हाँ करते हैं, हाँ, আৰু এটা বস্তু চোৱা, যোনখিনি বস্তু ৰাইট অফ কৰোঁ, ৰাইট অফ কৰা মানে কি हटा दिया। हटा दिया, तो ये नहीं शो होगा, और गुडविल और ये प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस लॉस शो नहीं होगा, ओके। तो ইয়াত চোৱা এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত আমাৰ কি আহে পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্টত এই যে কেপিটেল একাউণ্টছখিনি যে আছে এইখিনি আহে, ক'ত লিখোঁ আমি এইটো इस साइड इस क्रेडिट साइड, साइड क्योंकि ये इस साइड कैपिटल है लॉस ना, आता है ना, फिर इस साइड लॉस आता है। इस साइड लॉस नहीं आता है, चुआ कैपिटल और प्लस बैलेंस याद है एंड माइनस बैलेंस याद है, अच्छा अच्छा ओके, कैपिटल जेटे प्लस हो याद है, माइनस जेटे हो याद है, ओके, কিবা এটা কেছত তাৰ পাৰ্টনাৰৰ যদি কেপিটেল কমি গৈছে তেনে আমি ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰোঁ जो मतलब लॉस होता है वो इस साइड आता है ना, फिर इसका लॉस, मतलब पार्टनर्स लॉस, हाँ पार्टनर्स का अगर पेमेंट होता है पार्टनर्स पेमेंट तो यहाँ पे आता है, वही मतलब ट्रांसफर जो लॉस और यहाँ पे पार्टनर्स इनकम आता है, जैसे जो आईओसी मिलता है सैलरी, आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, वो वाला, और यहाँ पे आईओडी आएगा, हो गया, क्योंकि आईओडी पार्टनर पे करता है। तो এটা চোৱা ইয়াত কি আছে বাই বেলেঞ্চ সিডি, তো বেলেঞ্চ সিডিত কি আছে, সরি বিডি, বেলেঞ্চ বিডিত কি আছে 60 and 32, Right? 16 ইয়াত বিমল নিৰ্মল আৰু এটা पार्टनर कैलाश, बना है, वो तो नया बना है। এইটো লাগিব ন, 3 बने বিমল এটা কি আছে কিমান আছে 60 32,000 32,000 হ'ল, ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ। अच्छा पर ये नया कैपिटल आया तो ये भी ऐड इसका करेगा ना नहीं- 40,000। इसका अभी नहीं अभी करेगा, नहीं दिया इसका ये जर्नल एंट्री जब पुट करेगा तब তেতিয়া আমাৰ ইয়াত আহি যাব চাবা, এতিয়া আমি কি কৰিম এই জৰ্নেল এন্ট্ৰিটো ইয়াত পুট কৰিম, कैश ৰাইট। তো ক্যাশ একাউণ্টৰ ডেবিট সাইডে
আমি এটা কি পাৰ্টনাৰ একাউণ্ট কৰি আছোঁ তো পাৰ্টনাৰ একাউণ্টটো ফালৰ পৰা চোৱা পাৰ্টনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট চাইডে যাম তো পাৰ্টনাৰ कैश একাউণ্ট अकाउंट होगा তো ক্ৰেডিট চাইডে যাম कैलाशৰ ক্ৰেডিট চাইডে যাম গৈ মেলি কি লিখিম আমি कैश अकाउंट कैश लिखिम बाय राइट कैश अकाउंट यस बाय कैश लिखिम एंड बाय कैश लिखिम मतलब কি লিখিম কিমান नहीं और 40,000 40,000 लिखेगा ओके तो एटुए जे बुझाइ ले चोआ पार्टनरशिप कैपिटल चोआ बाहि गल बुझला तो कैश आनि मेली बाहि गल क्लियर तो एटु এনেকে মানে रीड करे तारছত चोआ पीएफजी निर्मल और विमल तो विमल और निर्मल यस डेबिट साइड में ना, इससे ना। होगा ना प्रोसेस फॉलो करा चोआ विमल और निर्मल कौन साइड जाम डेबिट साइड क्यों डेबिट में जाएगा ये ये है दोनों कहाँ क्रेडिट साइड है ना तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा हाँ क्रेडिट ओके इसका क्रेडिट साइड में जाएगा पार्टनर्स क्रेडिट से क्रेडिट साइड पार्टनर्स से क्रेडिट साइड गलो देन अपोजिट अकाउंट की पीएफजी तो पीएफजी लिख लो 8,000 और 12,000 12,000 यस 8,000 विमल और एंड 12,000 निर्मल হল তো পাৰিব লাগিব কিন্তু এইটো মই কালি হোমৱৰ্ক আজি হোমৱৰ্ক দি যাম মই কেইটামান এনেকৈ জেনেৰেল এণ্ট্ৰিজ পুট কৰি দিম এণ্ড তুমি এইটো পি এন পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট বনাবা তাৰপিছত ইয়াত চোৱা এতিয়া কি কৰিম ভি আৰু এনৰ কোনটো চাইডে যাম डेबिट से ভি আৰু এন ধৰিলোঁ তাৰ ডেবিট চাইডে গ'লোঁ দেন অপজিট একাউণ্ট কি गुडविल গুডউইল হ'ল তো গুডউইলত কি লিখিম ভিত কিমান লিখিম 60,000 and 40,000 40,000 6,000 होगा ये 6,000 और 4,000 ठीक है हाँ। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা ইয়াত ভি আৰু এনৰ কোনটো চাইডে যাম क्रेडिट साइड ভি আৰু এনৰ ক্ৰেডিট চাইডে যাম কি লিখিম बाय पीएनएल अकाउंट यस पी एन एल अकाउंट कितना 12,000 8,000 12,000 8,000 8,000 हो गया उसके बाद बोलो और कुछ है नहीं नहीं है है। हो गया काम खत्म अब यहाँ पे हाँ नहीं कुछ नहीं जैसा 40,000 ये तो सर ऑब्वियसली बीसीएस से 40,000 तो याद हमें कॉपी पेस्ट करें पर 40,000 हम लोग तो ट्रांसफर करते हैं ठीक है क्या ट्रांसफर जो हम लोग कैपिट जैसे यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट्स लिखा जो बैलेंस शीट में था मतलब जो पार्टनर्स का था कैपिटल पर इस तरह हम लोग लॉस लिखते हैं ना तो प्रॉफिट एंड लॉस टू याद अटोरा मैंने याद नो प्रॉफिट एंड लॉस ना है हम वो नहीं बोला मतलब कि इस जगह भी एक एंट्री होता है ना ऐसा जो एंट्री होता है इधर भी होता है ना और बैलेंस বিডি তো हाँ बैलेंस বিডি ইয়াতো হয় কেতিয়া হয় জানো যেতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেপিটেল একাউণ্টটো নেগেটিভ থাকে মই কৰাম কেতিয়াবা ন পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেপিটেল একাউণ্টটো এছিডত দিয়া থাকে हाँ, हम वही बोल रहे हैं हाँ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত লিখিম সেইখিনি কুৱেশ্যনছ পাবা তুমি অ'কে নৰ্মেল কুৱেশ্যনছত আমাৰ ইয়াত বহে অ'কে আমাৰ নৰ্মেল ইয়াত কেপিটেল আছে তো কেপিটেলখিনি ইয়াত ৰিয়েল কুৱেশ্যনছ মই কৰাম অ'কে এতিয়া আমি ইজি কৰি এইখিনি জল্দিকৈ যাওঁ 20,000 ইয়াত 40,000 বেলেঞ্চ বাছিলে ৰাইট বেলেঞ্চ চিটি ইয়াত কি আছে 20, 30, 52,000 52,000 ইয়াত 52,000 ইয়াত অ'কে মাইনাছ 4,000 48,000 হ'ল 68 क्या 60 70 68 70 नहीं 80 80,000 यहाँ पे 80,000 यहाँ पे 74,000 तो यहाँ पे 6,000 माइनस टू 74,000 ग्रेट ओके 74,000 यहाँ तक निकल गया এই বস্তুটো কি জানা এই বস্তুটো ন এতিয়া যে আমি যে বেলেঞ্চ শ্বীটত যে কেপিটেল যে লিখিম কি লিখিম বিমল নিৰ্মল আৰু এটা क्या ये कैलाश। कैलाश তো এইটো লিখিম বিমলৰ কিমান লিখিম 74,000 ইয়াত কিমান লিখিম 48,000 ইয়াত কিমান লিখিম 40,000 গ্ৰেট হ'ল তাৰপিছত এই তিনিটা প্লাছ কৰি মেলি আমি ইয়াত লিখি দিম 70 80 80 80 160 164,000 हो गया 164,000 यहाँ पे निकलेगा उसके बाद देखो ये वाला सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है लाइबिलिटी लाइबिलिटी तो सन्ड्री क्रेडिटर हमें को लिख लो लाइबिलिटी साइड नीचे लिखना चाहिए होगा ना हाँ तो लिख लो होगा सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 किमान 20,000 20,000 उसके बाद कैपिटल तो हो गया ये वाला नहीं रिकॉर्ड करेगा नहीं हो करेगा। गया कैश एसेट्स कैशत किमान 14,000 এতিয়া 14,000 ন আমি ভিতৰত লিখিম মই বুজাম কিয় লিখিম তাৰপিছত কি আছে ডেটৰ ডেটৰ্ছ কিমান 18,000 18,000 বাহিৰত মেচিনাৰী 50,000 50,000 स्टॉक उसके बाद क्या है स्टॉक कितना 40,000 40,000 हो गया याद हो गया राइट अब देखो कैश 14,000 আছে এই ক্যাশৰ লগত ন আমাৰ ইয়াত জেনেৰেটিছত চাবা কিবা ক্যাশ আমাৰ বাঢ়িছে নেকি कैश 60,000 कितना बड़ा 60,000 कैसे মানে কেনেকৈ গম পালোঁ মই ক্যাশ বাঢ়িলে বুলি डेबिट येस डेबिट মানে চোৱা एसेट नेचर अकाउंट की रूल থাকে बढ़ने से डेबिट होता है डीसी हाँ बढ़ने से डेबिट और घटने से घटने क्रेडिट से तो बढ़ा
ৰাইট তো 60,000 এইকাৰণে আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম আৰু আছে নেকি চোৱা কেছ नहीं है তো 74,000 ঠিক আছে তো ইয়াত 74,000 এতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীট টেলি হৈ যাব আমাৰ চোৱা 74 18 84 6 ৰ'বা 84 6 2 92 92 50 142 182 182 000 और यहाँ पे 64 अच्छा কিবা এটা হেৰি হ'ল নেকি চুপ চুপ কৰো কৰো কৰা एक सेकंड ইয়াত এইটো 64 নহয় ইয়াত 62 হ'ব চোৱা 80 ইয়াতো 80 बोल तो ये ইয়াত 2 হ'ব 74,000 74,000 18,000 হৈ গ'ল 18,000 50,000 50,000 40,000 40,000 50 है ना 50 40,000 182 हाँ 180 আৰু তাত আছে এইটোতো পাৰিবই হ'ল তো আমাৰ বেলেঞ্চ শ্বীট টেলি তো পাৰিবা না এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহে একচুৱেলি हम पता है खुद तैयार कर दे पर ना एक है ना एक चीज़ में कंफ्यूजन आ गया मेरा मैं करना है। এইটো অফ मैं करवा लगी बड़ा ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो तो एक बार नहीं पूरा वो धुंधला हो फोकस रहा कर दो अब देखो so this is the question and now we will do it Let's go. क्या है क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो आप पेज छोड़ा पेज छोड़ इसके लिए ये 3 के लिए तीन के 1 2 3 नहीं चाहिए ये 2 पेज में हो जाएगा छोटा छोटा क्वेश्चन छोटा आप डेट लिख दो आज का अच्छा आज कितना डेट है 20 एक महीना बाद देखना 28 কৰিব লাগিব आज आज पर ना वो वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1 देखे मजा आया कंपनी का हियर इजी হ'ল ये आप अभी दिला অঁ মই ভাবি আছোঁ এইটো কৰাও বুলি মই साइड मज़ा आता है अभी हम सोचा स्कूल में पूरा अच्छा समझेगा फिर ट्यूशन में जाता समझ তো সেনেকৈ কৰিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব एकदम से एकदम आगे से चैप्टर आज से शुरू किया कल से हम तो इसको समझेगा इसको क्लियर करेगा ही करेगा এনে কৰি দিবা আৰু স্কুল মই এনেকৈ ভাবি আছোঁ যে মই ন 10 মিনিটছ সদায় ভিডিঅ' বনাম 10 মিনিটছ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা নে 10 মিনিটছ পাৰিবা 10 মিনিটছ ভালছে মই কৰি দিম उससे ज़्यादा हमसे नहीं না না সেনেকৈ কৰিম 10 মিনিটছ ভিডিঅ'জ বনাম অ'কে এতিয়াৰ পৰা মই কৰি যাম একমাহ তো একমাহ কৰি গ'লে কি হ'ব মোৰ মানে তোমাৰ সেই ফিউচাৰ যোনটো ক'ৰ্ছ যোনটো আছে সেইটো অলপ বেকআপ হৈ যাব হা অনে একো নাই বাদ দিয়া থাকক कट এইখিনি এনেও এডিট কৰি মেলি লাষ্টত মই দিম যদি দিওঁ নহ'লে মই নিজে আৰু এটা বনাওঁ এইখিনি জাষ্ট মই টিউশ্যনছৰ কাৰণে कौन करेगा उसका काटा वाला ऑलरेडी है মই मानसी ये मानसिक नहीं वो पढ़ता है ना आगे पढ़ता है ना वो। किधर ही पढ़ता है उसको साला মোৰ पूछे মোৰ হেৰিটো চাবা আকৌ মোৰ টেষ্টটো চাবা মোক ইমান কুৱেশ্যনছ খুজি থাকে মই গোটেইখিনি ৰিপ্লাই চাওঁ আচ্ছা 22 চোৱা हम लोगों ने Question 22 हुआ. Jugal and Govind are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. तो जुगल एंड गोविंद था जे और जी था इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1 था ओके ये फर्म में था इसके बाद द बैलेंस शीट 1 जून को इतना था ओके 1 জুনত बैलेंस शीट দিয়া আছে আমাৰটো আমাৰ এই बैलेंस शीट যেতিয়া ৰিড কৰিম তেতিয়া আমাৰ ইয়াত চাব লাগিব যে ইয়াত কিবা কুৰা আছে নেকি তো আমি গম পালোঁ যে ষ্টাৰ্টিঙত চোৱা এছেটত চোৱা কুৰা আছে কিমান আছে গুডविल আছে गुडविल है किमान है गुडविल 12,000 उसके बाद सन्ड्री एसेट्स और ये वाला तो नहीं है गुडविल कुछ पूरा ये वाला तो नहीं है और Reserve- क्या ये क्या Reserve है ना? एडमिशन में एडमिशन नहीं हम बोला एडमिशन में गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम है और तो कुछ है नहीं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पीएफजी का ये वाला जो एंट्री किया वो वाला जो एंट्री किया स्टार्टिंग में तो वही है और कुछ नहीं है हम बोल रहे हैं मतलब अगर रिवोल्यूशन अगर लाइबिलिटी साइड है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिवोल्यूशन अगर लाइबिलिटी साइड है जैसे हम लोग गुड वो प्रॉफिट एंड लॉस चॉकलेट समझते हैं तो वैसा कुछ नहीं है ना इसमें मतलब और एंट्री नहीं होता है तो इसमें नहीं और कुछ वैसा entry नहीं वैसा एंट्री मतलब कौन तो वैसा एंट्री चॉकलेट और गुडविल का ऐसा होता है ना क्रॉस वाला चॉकलेट का जब हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं
नहीं सॉरी, ये गुडविल का क्रेडिट साइड लिखते हैं जर्नल एंट्री में, हाँ वैसा एंट्री और नहीं होता उन लोग दोनों के अलावा। हाँ বেলেগ একো নহয়, বেলেগ যদি ইয়াত মানে দিয়া থাকে তেতিয়া কৰিম, দিয়া নাথাকিলে নকৰোঁ। অ'কে वो दो केस में ही होता है। हाँ এনেকৈ ইয়াত চোৱা, এটা আছে গুডউইল আছে, এটা আছে কি আছে ইয়াত ৰিজাৰ্ভ আছে। তো ৰিজাৰ্ভ কি হ'ল চকলেট, তো ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে আমাৰ 6000। তাৰপিছত কি কোৱা, অন দ্য ডেট ক্ষীৰোদ ৱাজ এডমিটেড, তো কে एडमिट हो, ठीक है तो के न्यू पार्टनर, यस न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, तो ही पे 30,000, वो कितना पे किया 30,000 पे किया, बट अनेबल टू पे एनीथिंग, गुडविल में कुछ पे नहीं किया, तो हमें कहने के ये मेरा फॉर्मूला रहेगा 30,000 क्या पे किया, मतलब कैपिटल, ओके। और एक हाथ में क्या लाते हैं पीएफजी, तो पीएफजी के लिए ना क्या है? প্রিমিয়াম ফর গুডউইল, अच्छा अच्छा তো সেইটো ন কোনো একো নানিলে, তো নানিলে যদি আমি কি কৰিম, আমিতো এটা জাৰ্নি এন্ট্ৰি কৰিম, ৰবা মইতো বুজাম। ইট ৱাজ এগ্ৰিড ডেট গুডউইল উইল বি ভ্যালুড এট, আমাক দিয়া আছে গুডউইল ভ্যালুড এট দিয়া আছে, তাৰমানে কি দিয়া আছে গুডউইল ভ্যালুড এট কিমান 21,000, ওকে। তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গুডউইল, ওকে গুডউইল ভ্যালুড এটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। তাৰপিছত the new profit sharing ratio among Jugal, Govind and Khirod was agreed at 3:2:1 respectively, okay। the new ratio কিমান কৈছে 3:2:1, আচ্ছা। তো ইয়ালৈকে মই গোটেইখিনি কোৱেশ্চনৰ পৰা উঠাই ল'ম আৰু, ওকে। আচ্ছা এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমাৰ জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ কৰিব লাগে, তো ষ্টাৰ্টিঙত আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ কৰিম সলিউশ্যন। তো জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজৰ কাৰণে আগত আমি ন ৱৰ্কিং নোটটো কৰি লৈছোন এবাৰ, আমি চাওঁ গেইনিং পাৰ্টনাৰ ছেক্ৰিফাইচিং পাৰ্টনাৰ কি হয় এইটো। তো কি আছিল জে আৰু জি আছিল, তো জে ৰ শ্বেয়াৰ কিমান আছিল 2/3 এণ্ড 1/3 মাইনাছ মাইনাছ 3/6 2/6 হ'ল इज इक्वल्स टू 6 3 6 पहले सैक्रिफाइसिंग निकालना होगा, 6 सैक्रिफाइसिंग अगेनिंग जो भी निकाल, हाँ वो निकाल लेते हैं, ओके। तो 3 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 0 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ओके। तो এইটো কেছত কি হৈছে কোৱাচোন এবাৰ, এ পাৰ্টনাৰটো 0 মানে নিডাৰ গেইনছ নৰ सेक्रीफाइस, ओके। और यार अकल की है ओनली वन सेक्रीफाइस पार्टनर, ओनली वन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एसपी, तो एसपी सेफ क्या है एक है, ओके। तो ठीक है मैं बहुत इजी है बस्तुটো এতিয়া আমাৰ বহুত ইজি হৈ যাব চাবা দেই। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এন্ট্ৰিটো কি কৰিম কোৱা, ক্যাশ আহিলে কিমান আহিলে ক্যাশ কোৱা 30,000, 30 ক'ত আছে 30,000 আহিলে, ओके। फिर दोनों पार्टनर्स का नाम आएगा, अच्छा ये पार्टनर्सर नाम जे और जी, नहीं 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 ये कैश किसके लिए आया, इसका कैपिटल के लिए, केस कैपिटल के लिए, केस कैपिटल अकाउंट 30,000, अच्छा। और पीएफजी कितना लाया, पेंसिल दिया मुझे 0 ना सैक्रिफाइसिंग है ना गेनिंग, क्या तो क्या लिखिएगा उसमें, पीएफजी 0 है, हाँ ना वो सैक्रिफाइसिंग है ना गेनिंग है, क्या सेक्रीफाइसिंग के लिए अच्छा 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 नहीं हम ये वाला सोचा, हाँ एकने को भाई बोलना है इसमें पीएफजी 0, तो P2 PFG 0, हाँ तो मिल तो गया ही ना 30,000 नहीं पीएफजी चाहिए, पीएफजी अगर नहीं मिलेगा तो छीन लेगा, मैं बुझा मैं दिया तो बुझा से लोग एक बात है ना, ये दोनों तो हो ही रहा है জাষ্ট এইটো মই ন এটা এনেই বুজাই আছোঁ, মই পেঞ্চিল দিকে লিখিছোঁ কাৰণ তো মোহাই দিম মই কনচেপচুৱেল পইণ্ট, অ'কে। এতিয়া চোৱা PFG ইয়াত আছে, এই PFGটো নেক্সট মিনিট কি কৰোঁ মই এইটো উল্টা কৰোঁ, ৰাইট। PFG ডেবিট ইয়াত 0 লিখোঁ আৰু ইয়াত কি লিখোঁ মই যিমান লায়া, ओके। ई किमान आनिले PFG किमान आनिले 0, राइट। तो किमान नहीं लाया, नहीं कितना लाया, तो कुछ भी नहीं लाया, तो PFG कितना था, PFG कितना था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PFG, नहीं ये गुडविल वैल्यू डेट है, ये गुडविल वैल्यू डेट है, ये शेयर ऑफ गुडविल नहीं बोला ये, ओके। PFG जो देगा वो कैसे बोलेगा, ही शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी नहीं लाया, तो कुछ भी नहीं लाया, बट हमारे तो लगी वो हमारे কিমান নানিলে এইটো লাগিবই আমাৰ, তো কেনেকৈ ওলাম এইটো वर्किंग नोट लिखा, ये रहा वर्किंग नोट और এটা वर्किंग नोट, ओके। এই वर्किंग नोट लिखिबा गुडविल, ये वाला होगा वैल्यू डेट वाला, ओके। वैल्यू डेट वाला इज इक्वल्स टू PFG इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर,
তো নিউ পাৰ্টনাৰ শ্বেয়াৰৰ যোনটো শ্বেয়াৰ হয় তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিম বুজিবা ৰ'বা এতিয়া গুডউইল ভেলু ডেট কিমান দিয়া আছে কোৱা 21,000 গুডউইল ভেলু ডেট আমাৰ দিয়া আছে অ'কে তো কিমান দিয়া আছে 21,000 PFG দিয়া আছে তো এক্স লিখি দিম ৰেচিপ্ৰকেল অফ শ্বেয়াৰ কিমান 3 ৰেচিপ্ৰকেল অফ শ্বেয়াৰ মানে কি চোৱা নিউ পাৰ্টনাৰৰ শ্বেয়াৰ কিমান কোৱাচোন এবাৰ এইটোক চাই মেলি কোৱা 1/6 1/6 तो न्यू पार्टनर का शेयर ये है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6/1 6/1 हो गया तो अब इसको क्या करना है यहाँ पे x है और ये 6 को यहाँ पे लाओ 21,000 6 को नीचे लाओ by 6 और इंटू 1 करो ओके ऐसा हो जाएगा 1 तो छोड़ो ठीक है বস্তু কনসেপচুয়ালি বুজাই দিছোঁ এতিয়া কি আছে 3 এণ্ড ইয়াত 30 তো 5 এণ্ড 00 3500 হ'ব তাৰমানে আমি পাই গ'লোঁ চোৱা x কিমান 3500 तो किमान नानीले 3500 3500 तो यानी कि बाप रे इसको भी निकालना सीखना पड़ेगा क्या है सिर्फ एक एंट्री तो है it is just equation किमान equation so our is equation goodwill valued is equals to pfg into reciprocal of new share तो इससे goodwill भी निकल जाता है सब कुछ निकल जाता है ओके अच्छा ठीक है सर तब से डेबिट 3500 डेबिट क्लियर এতিয়া 3500 ডেবিট হৈ গ'ল ইয়াত কি লিখিম আমি যিমান নানিলোঁ ন সেইটো কাপা লৈ ল'ম জানা তাৰ কেপিটেল একাউণ্টৰ পৰা ছিনি ল'ম তাৰ কেপিটেল একাউণ্টত কিমান আছিল 30,000 এতিয়া তাৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি ছিনি ল'ম 30,000 से 3,500 ले लेगा हाँ 30,000 से 3,500 ले लेगा यस ले लेगा मतलब अभी छीन लेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा सी इज कैपिटल अकाउंट राइट छीन लेता है देखो कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट होता है ना तब क्या होगा कैपिटल घटता है तो इसका जो सी नहीं सॉरी केस कैपिटल अकाउंट मतलब के का कैपिटल घटा देगा ओके तो यार केस कैपिटल अकाउंट लिखो बट हमारे क्वेश्चन से कारण मैं याद की लिखो केस करेंट अकाउंट लिखो ओके जस्ट एनके बुझिलो केस करेंट अकाउंट लिखो হল বুঝলেন না বুঝা কোৱাচোন এবাৰ আমি ইয়াত চিনি লওঁ আমি যোনটো নানো এটা আমি চিনি লওঁ আৰু ইয়াত আমি কেছ কেপিটেল একাউণ্ট নাইবা কেছ কাৰেণ্ট একাউণ্ট লিখোঁ ওকে তো আমাৰ কনচেপচুৱেল পইণ্টটো মানে আমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰত আমি কাৰেণ্ট একাউণ্ট বুলি লিখিম আচ্ছা তাৰপিছত কি আছিলে চোৱা টু কি টু কি কোৱা এবাৰ ইয়াত জেনেৰেটৰটো কি আছিল গেইনিংটো চেক্ৰিফাইজিং আছিল নৰ্মেল জেনেৰেটৰটো তো গেইনিং কোনোবা আছে অকল চেক্ৰিফাইজিং আছে তো চেক্ৰিফাইজিং কিমান আছে চোৱা চেক্ৰিফাইজিং কোন यस जे नो तो जे इज कैपिटल अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बुझा আছে সো এবাৰটো বস্তু এই বস্তুটো ন এটা আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম আমি ইয়াত মানে আমি কি লিখিম আমিতো এইটো জানো আমি 3,500 হ'ব ইয়াতো 3,500 হ'ব বাট আমাৰ ন অলপ জানিব লাগে মানে এইখিনি বস্তু ন অলপ জানিব লাগে সো কি হয় এইটো আমি গুডউইল যোনটো থাকে গুডউইল ভ্যালু ডেট ইনটু এইটো কি হয় স্যাক্রিফাইজিং পার্টনার তো স্যাক্রিফাইজিং শেয়ার তো এইটো কৰোঁ তো গুডউইল ভ্যালু ডেট কিমান আছে 21,000 স্যাক্রিফাইজিং শেয়ার কিমান আছে 1/6 ইয়াৰ 6 ভাগ কৰা কিমান হ'ব 3500 রাইট 3500 ইনটু 1 কৰা কিমান 3500 বুঝলা আমি নৰ্মেলিও লিখি দিব পাৰোঁ বাট এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কনচেপচুৱেল পইণ্ট ওকে আমি ন এইখিনি কিহৰ লগত ক্যালকুলেট কৰোঁ কোৱাচোন এইটো পিএইচডি যে লাষ্টত যে আমি যে লিখোঁ এই আগৰ কুৱেশ্যনটো যে লিখিলোঁ আমি সেইটো আমি চেক্ৰিফাইজিং ৰেচিঅ' দি কৰিলোঁ বাট আমাৰ ওচৰত যদি গুডউইল ভ্যালু ডেট আছে তেনে আমি গুডউইল ভ্যালু ডেটৰ পৰা ধুনীয়া আছে ওলাই দিব পাৰোঁ ওকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট গুডউইল ভ্যালু ডেটৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰোঁ আচ্ছা হ'ব 2 নম্বৰ তাৰপিছত 3 নম্বৰ কি এণ্ট্ৰি কৰিম গুডউইল যোনটো আছে আমাৰ এইটো পুৰা গুডউইল ओके बैलेंस शीट ভিতৰত থাকাটো কি হয় पूरा गुडविल तो यार एंट्री কৰিব লাগিব राइट वो भी पूरा है ये वाला कूड़ा है और ये गुडविल वैलिडेट वाला चॉकलेट है बैलेंस शीट में था ना हाँ यस ये बैलेंस शीट कितना बैलेंस शीट कूड़ा तो की কৰিম আমি रो लिखिम गुडविल अच्छा और ये क्या है ओल्ड पार्टनर क्या है जे है और जी है तो ये वाला डेबिट हो गया कैपिटल अकाउंट 2:1 कैपिटल अकाउंट तो गुडविल कितना था 12,000 तो की কৰিম ओल्ड रेशियो दे दिम ओल्ड रेशियो की আছে 2:1 तो इसका 3 भाग करो 4,000 हो गया तो इसको मिलेगा दो पीस मतलब 8,000 और इसको मिलेगा 4,000 हो गया इजी अच्छा साइन नंबर বস্তু साइन नंबर एंट्री तो साइन नंबर एंट्री की होगा हम चॉकलेट एंट्री करेंगे रिजर्व तो रिजर्व भी चॉकलेट होती है क्या? रिजर्व चॉकलेट होता है और क्या क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है रिजर्व होता है और
তুমি কপিটো ওলা সেইটো চোৱা मैं इसमें नहीं क्या है शायद তুমি संडे से आके जो लिखिছিলা को लिखिছিলা এইটো अच्छा ये वाला हो गया कूड़ा कौन सा वाला कूड़ा है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्या नाम बोला याद करो P&L अकाउंट डेबिट फिक्टिशियस एसेट्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एसेट किस में होगा कूड़ा में होगा अगर ये होगा तो वो राइट ऑफ कर देगा डेबिट हो चाहे क्रेडिट एसेट में होगा एसेट में होगा हाँ ये सब कूड़ा सब एसेट में मिलता है ओके प्रॉफिट एंड लॉस तो लायबिलिटी में होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है ये लॉस वाला प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये वाला वहाँ पे होता है। रेवेन्यू का है हाँ रेवेन्यू आप बोला रेवेन्यू चॉकलेट है रिजर्व चॉकलेट तो चॉकलेट सॉरी रिजर्व है क्या वो हाँ रिजर्व है तो ये वाला देखो ये वाला हो गया चॉकलेट ओ अच्छा ओके तो चॉकलेट वाला का नहीं लिखा गया ये यहाँ पे वो आप लिखा है। हमको नहीं बोला आप बोला हम बना के देगा ये वाला पे यहाँ पे होगा जनरल रिजर्व ओके तो जनरल रिजर्व होता है और होता है तुम्हारा P&L अकाउंट क्रेडिट ओके P&L अकाउंट क्रेडिट होता है उसके बाद ৰিজাৰ্ভ জাতীয় যিমানগাল বস্তু আছে গোটেইখিনি হ'ব আৰু ইয়াত কিবা দুটা আছে নেকি ইয়াত লিখা আছে নেকি তোমাৰ आज नहीं लेगा मैम को भी बोलने मिला था नहीं लगा रेशो अच्छा हमें ऐसे आग दुखना था सर्दी दुखना इधर है आपले लॉसेस याद असेल साव नहीं ये वाला है P&L अकाउंट क्रेडिट जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है और कॉन्टिजेंसी रिजर्व होता है तो रिजर्व वाला जो भी चीज़ होगा कॉन्टिजेंसी रिजर्व और एक्सेट्रा ये वाला और क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो ये वाला क्या होता है चॉकलेट ठीक है ओके এইখিনি মনত কৰিব লাগিব তোমাৰ আচ্ছা তাৰপিছত এতিয়া আমি ৰিজাৰ্ভ এন্ট্ৰি কৰিম তো ৰিজাৰ্ভ এন্ট্ৰি কি হ'ব আমাৰ চকলেট একাউণ্ট ডেবিট টু ওল্ড পাৰ্টনাৰ কেপিটেল একাউণ্ট তো জে আৰু জি কেপিটেল একাউণ্ট কেপিটেল একাউণ্ট কিমান হৈছে টাইম কিমান হ'ল 56 वाई আচ্ছা তেতিয়া চোৱা ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে আমাৰ 6000 ओके 6000 का मैं तो किहत शेयर करें ऑल रेशियो माने 2:1 माने यार 3 पीस करा किमान हो 2000 राइट ओके 2000 होगा 3 पीस शेयर करेगा तो अभी 3000 और 2000 नहीं 4000 दो पीस इसको मिल जाएगा और एक पीस इसको मिल जाएगा हो गया उसके बाद 6 नंबर और क्या है एंट्री ये वाला एंट्री हो गया ये वाला एंट्री हो गया अब सुनो ये गुडविल वैल्यूडेट दिया है ना हम लोगों को तो अगर दिया है तो इसका एंट्री करेगा ओके गुडविल वैल्यूडेट का एंट्री क्या होता है गुडविल वैल्यूडेट ना এটা চকলেট হয় আমার ঠিক আছে এক্সিস্টিং গুডविल কোডা গুডविल वैल्यूडेट চকলেট তো চকলেট এন্ট্রি কি হয় আর এটা চকলেট না আমি কি করে অ্যাডজাস্ট করব নট রাইট অফ তো অ্যাডজাস্ট করা এন্ট্রি কি হয় डेबिट साइड होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वो वाला है वेट एक सेकंड কি বলছো বাবা पता नहीं कल से हो रहा है कल बेलून आँख में फूट गया ये आँख में फूल गया कल फिर मम्मी बोला डॉक्टर को दिखाया पूरा गाना नहीं हुआ अच्छा কি বলবো গুডউইল ভ্যালিডেট কি আচ্ছা এটা এটা শুনা বস্তু এটা শুনা ইয়াত ন গুডউইল ভ্যালিডেটৰ একো এন্ট্ৰি নকৰোঁ আমি ওকে আমাৰ এইটো কেছত আমাৰ গুডউইল ভ্যালিডেটৰ একো এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে यस गुडविल वैल्यूडेट यार एंट्री को बन ठीक है बुझला ये हमें चेंजिंग पीएसआर में करता है चेंजिंग पीएसआर जो लेसन था प्रॉफिट एंड लॉस हाँ चेंजिंग हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वहाँ पे करता है लेकिन एडमिट जब लिखा होगा क्वेश्चन में पार्टनर्स एडमिटेड तब ये वाला एंट्री नहीं करता है ओके तो ये तो मोर आगर बार ये कन्फ्यूजन लगे
इट नकरे ओके अच्छा अब पहले बताओ छुट्टी कब देगा छुट्टी और हो गया ये वाला कटेगा हो जाएगा ये अच्छा এটা হল ইয়ারটা কি করি আমি পার্টনার্স के लिए कौन बना कल नहीं लेगा ना नहीं कल तुम रहेगा मंडे मंडे को आएगा ना क्यों नहीं लेगा स्कूल नहीं जा सकेगा शायद पर ट्यूशन तो आएगा ঠিক আছে আহিবা দে এইকেইদিন কমপ্লিট কৰিব লাগিব आएगा कल वो इतना गर्मी था ऊपर से फास्ट में दिमाग खराब हो गया था अच्छा तुम आया कल ना गर्मी सामने और कल मेरे आँख देख के आप लोग हंसता কি খুলি গ'ল हाँ चश्मा नहीं घुस रहा था पता है ऐसा खुल गया और आँख लाल তো ইয়াত পাৰ্টনাৰশ্বিপ লগত ক্ৰেডিট এণ্ড ইয়াত বেলেঞ্চ শ্বীট আহি গ'ল আমাৰ ইয়াত এছেট এণ্ড লাইবিলিটি হৈ গ'ল ইয়ালৈকেতো আমাৰ কাম খতম এতিয়া চোৱা পাৰ্টনাৰশ্বিপ একাউণ্টত কি হ'ব বাই বেলেঞ্চ চিৰি ষ্টাৰ্টিঙত কিমান আছে বিডি 30,000 30,000 24,000 30,000 और यहाँ पे 24,000 यहाँ तक तो हो गया राइट ये वाला क्या है जे जी और यहाँ पे के जे जी और के ओके तो এতিয়া কেটো আমাৰ একো এমাউণ্ট নহয় তাৰপিছত চোৱা এণ্ট্ৰি চোৱা ইয়াৰ আছে আমাৰ কি কেছ কেপিটেল একাউণ্টৰ ক্ৰেডিট চাইডে গৈ মেলি কি লিখিম আমি কেছ তো কেছ কেপিটেল একাউণ্টৰ ক্ৰেডিট চাইডে গৈ মেলি কি লিখিম कैश और कौन लिखिम के अकाउंट 30,000 तो के हो गया क्रेडिट के हो गया क्रेडिट हो गया अच्छा उसके बाद बोलो केस करंट अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट क्या करेगा बहुत इंपॉर्टेंट বস্তু है गाइस जेस कैपिटल अकाउंट করে সে यार से जेस कैपिटल अकाउंट কোন সাইডে যাম ক্রেডিট সাইডে গৈ মেলি কি লিখিম केस करंट अकाउंट हो गया अब एक बात बता ये तो पार्टनरशिप अकाउंट है जे भी पार्टनर है के भी पार्टनर है लेकिन ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कौन सा वाला कर्ड है कैपिटल कर्ड है ना तो कैपिटल अकाउंट की पर्सपेक्टिव से देखेगा जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट जाएगा और केस करंट अकाउंट लिखेगा और जे में लिखेगा 3500 ইয়ালৈকে ক্লিয়ার এটা শুনা এইটো বস্তুটো আমাৰ আকৌ ডাবল এন্ট্ৰি নহয় কিয় নহয় কাৰণ কারেন্ট একাউন্ট হয় ন কারেন্ট একাউন্টটো ন আমাৰ মানে আমি এইটো কারেন্ট একাউন্ট বনাইছোঁ নেকি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেপিটেল একাউন্ট বনাইছোঁ তো এইটো এন্ট্ৰি নহয় এইটো ন কি হয় পিছলৈ যায় মইতো বুজাম এইটো পিছলৈ গৈ পেলাই ইয়াত আহি যায় বেলেঞ্চ শ্বীটত কারেন্ট একাউন্ট ओके आपको कैसे पता चला ये करंट अकाउंट है ये करंट अकाउंट ये कॉन्सेप्चुअल जर्नल एंट्रीज होता है मैंने वो काली से कराइছিলোঁ কালি মই জर्नल एंट्रीज কৰাইছিলোঁ ओके तो ये जर्नल एंट्रीजখিনিত মই বুজাইছিলোঁ যে ইয়াত ন আমি কারেন্ট ক্যাপিটাল একাউন্ট লিখোঁ নাইবা কারেন্ট একাউন্ট লিখোঁ ओके তো এইটো বস্তু আচ্ছা তাৰপিছত চাওঁ কি হৈছে জেছ ক্যাপিটাল একাউন্ট ডেবিট কিমান জে আৰু জিঅ'ৰ ডেবিট চাইডে যাম জে আৰু জিঅ'ৰ ডেবিট চাইডে গুডউইল লিখিম ओके गुडविल लिखिम किमान 8,000 जे और 8,000 एंड 4,000 जी हो गया उसके बाद देखो जे एन इसका क्रेडिट साइड में जाएगा और रिजर्व लिखेगा 4,200 कितना 4,200 2,000 हो गया तो यहाँ तक कम्प्लीट राइट এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ এইটো একাউণ্টছ ক্লোজ কৰিম তো একাউণ্টছ ক্লোজ কৰা কি আহিলে আমাৰ ইয়াত 30,000 ইয়াত আহিলে ओके याद तो इक्वेन है तो याद 30,000 एंड सिंपल बस्तु याद 30,000 नहीं 44 नहीं 26,000 और अच्छा हमें 10,000 देगा नहीं 26,000 सच में आप तो गया माइनस 4,000 22,000 उसके बाद 33,000 37,500 ओके माइनस 8,000 तो यहाँ से अगर 8,000 माइनस किया तो कितना आएगा 29,500 आएगा ओके अच्छा तो ये हो गल हमारे बैलेंस सी डी हल क्लियर अच्छा तो बैलेंस सी डी कि लिखी आसो मैं यार ये लिखिम कैपिटल कैपिटल लिखी मैंने क्या लिखिम हमें जे जी के तो जे जी और के जे किमान 29,500 এটা কিমান 22,000 এটা কিমান 30,000 হল তো এই তিনটা আমি এড করে মিলে ইয়াত লিখি দিম কিমান কৰাচোন এবাৰ টোটাল কৰা এইটো বাদ দে মই কৰি দিছোঁ 30 40 50 60 70 70 79 81 500 पर और जो है वो सब में तो एंट्री होगा हाँ अभी और जो है वो सब सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर कुछ नहीं हुआ एंट्री होगा सन्ड्री क्रेडिटर किमान 12,000 12,000 जीपे
हाँ बी पेबल तो दो। बिल्स पेबल है है तो बिल्स पेबल कितना 3000 3000 है। पेबल रिजर्व वाला एंट्री नहीं हुआ उसके बाद बोलो सन्ड्री एसेट सन्ड्री एसेट्स कितना 37 और सॉरी 57 57,000 और गुडविल कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है पर एक बात है ना, कैश इसमें भी तो है, प्लस हो जाएगा। बैंक हाँ हाँ प्लस यहाँ पे बैंक है ना तो আমি ন এইটো Cash কেশ or আৰু bank বেংকো লিখিব পাৰোঁ যি একেই হয়, cash কি is- কথা আৰু ইমান ইমান চাব নালাগে ইয়াত কিমান আছিল 30,000 আছিল কিমান হ'ব इसका 6000 6,000 আছিল ৰাইট এণ্ড আগত 30,000 এণ্ড তাৰপিছত কি কৰিম আমি 30,000 30,000 আকৌ প্লাছ কৰিম তো 30,000 36,000 তাৰপিছত কোৱা 30 और 6 है ना, हाँ और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है गुडविल था गायब ओके তো এটা টোটাল কৰি দিওঁ এতিয়া টোটাল কৰোঁ নে আৰু কিবা এটা থাকিলে नहीं कुछ भी नहीं है। থাকিলে কাৰেণ্ট একাউণ্ট যেতিয়া থাকিব এইটো কি হ'ব পিছলি যাব কেছ কাৰেণ্ট একাউণ্ট এটা কৰা 3500 এটা কৰা क्या करें টোটাল কৰা প্লাছ কৰা ইয়াত চোৱা 500 মিলি যাব এইটো 81 91 93 96 500 यहाँ पे 30 50 80 86 612 96,500 92 कौन सा वाला 96,500 निकल गया तो ये वाला पॉइंट आज का देखने लगा। पॉइंट ओके और ये वाला पॉइंट भी आज का था क्या जो लाया वो यहाँ पे लिखेगा जो नहीं लाया वो यहाँ पे लिखेगा क्यों কৰিলোঁ জানা এইটো মই ইয়াত লায়াটো কিয় লিখিলোঁ জানা কেতিয়াবা ন PFG আমাক কমকৈ আনে PFG চাপোজ আনিব আছে আমাৰ 30,500 বাট আনিলে আমি 500 আনিলে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ 500টো ইয়াত লিখিম আৰু কিমান নানিলে 3,000 আনিলে তো 3,000 ইয়াত লিখিম বুজিলা তো সেইকাৰণে মানে মই এনেকুৱাকৈ কৰিব গ'লোঁ এণ্ড কৰি মেলি লাষ্টত তুমি এইখিনি পেঞ্চিল দি যোনখিনি কৰিলা এইবোৰ মোহাই দিবা नहीं रहने दो ये वाला। আচ্ছা ঠিক থাকিব দিয়া এতিয়া বাট মই এক্সামত কৈছোঁ অ'কে এনেকৈ কৰিব লাগিব বন্ধু এক্সামত একো এনে মাথা মাৰি নাথাকিবা বুজিলা হ'ব তো এইটো ইয়াত কথা এতিয়া মই এটা হোমৱৰ্ক এটা দিছোঁ জলদিকৈ মই দিছোঁ চোৱা তুমিও লিখি লোৱাচোন এইটো অঁ एक ही दे रहे ना, एस कैपिटल अकाउंट रुको कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कुछ बोल रहे टू थे। अरे बेग बात से कौन है? बीस कैपिटल अकाउंट अरे यहाँ तो 3,000 ऐसे ही हाँ 3,000 C's capital account debit to A's capital हाँ मैं account 2,000 क्यों? 2,000 अरे मैं कृष्णा का भी ट्यूशन नहीं है, कृष्णा का मैसेज है, B's कृष्णा का भी ट्यूशन नहीं है। capital account debit हाँ अभी निकल ही गए हम। 2,000 A's क्यों capital account घर का debit 3,000 2,000 ठीक है। to C's sorry C's मेरा कल फोन चला गया देखो, 5,000 क्या हुआ हम फोन चला के हम ऐसे फोन चला था, मैं भाई था ना, हमसे छोड़ दिया, ऐसे फोन उड़ते हुए गया तब मोबाइल में टपाक से लगा गिरा, हमसे तक फोन गया देखो ना पैसा ऐसे हम उसको बोला लगा देना टेम्पर गैस नहीं तो मारते हैं। हाँ फिर हो गया 3,000 कल जाएगा हम। तुम लोग साला एक ग्रुप है, ঘৰত কৰিবা নে এইটো बहुत ভাল ये- क्वेश्चन ओ, अच्छा वो बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और करंट अकाउंट अगर आया एक बात है ना, बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? बैलेंस शीट भी बनाना है মানে শুনা আমি কি কৰিম এইখিনি এন্ট্ৰি কৰিব আগত অ'কে তোমাৰ কেপিটেল একাউণ্ট জাষ্ট নালাগে মই বেলেঞ্চ শ্বীটটো অকল কাৰেণ্ট একাউণ্ট যদি কিবা এটা আহি যায় কিন্তু পিছলৈ মেলি কাৰেণ্ট ইয়াত वैसे লাগিব অঁ সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ অ'কে
সোধে কি ৱৰ চব না না সেইখিনি একো নালাগে কৰিবলৈ অ'কে কেপিটেলৰো একো টোটেল চটোল কৰিব নালাগে জাষ্ট এইটোৰ কাৰণে মই দিছোঁ বেলেঞ্চ শ্বীট বনাবলৈ অ'কে क्या बोला चाओ मैं कितना लेक्चर मारता है HASS मतलब हर्षा आशिका सुमन शिवानी श्वेता CS कैपिटल अकाउंट डेबिट बस नोट्स के लिए सब बना 2000 ये ब्रो है क्या ऐसे सिंपल ये डीपी बहुत चेंज होता है इसका कौन है कौन तो पाएगा नहीं है दीदी का नंबर है तुम्हें लिखा है ब्रो हमने लिखा है तो लिखा देवरी से तुम क्या करते हो अरे वो बर्थडे में क्या करता है जैसे नंबर लेकर पाए डांस किया था क्या आज मजा डांस का पता है पंजाबी लोग कर रहे हैं तो क्या करें ओ मैं भी डांस की ना अच्छा डांस पहले बोला नहीं करेगा फिर सर बोला अगर कोई 11 का रिगिंग करते हुए दिखा तो मेरा हाथ याद कर लेना मजा कोई आता नहीं है। हाँ सर का हाथ नहीं चाहिए सर का हाथ दूर ठीक है सर ने स्पेशल जगह दिया डांस करने के लिए आज इन्होंने ना पागल सा डांस किया गाली भी खाया पंजाबी लोग भी मस्त सुनते अच्छा लगेगा कर लो हो गया लास्ट सेकेंडरी ग्रुप डांस ये बीच वाला का पता है बहुत अच्छा डांस किया कितना चिल्ला भी थी ना कितना चिल्ला रही था हम्म।